ٹائٹل اس کا یہ ہے جو آج ہم سیکھیں گے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ ہم نے یہ کلام پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ تو آج ہم اس بات پہ سیکھیں گے کہ ہم پھر کیوں دنیا کے ہم شکل بنیں۔ سب جو ہے وہ خوش رہنا چاہتے ہیں سب لوگ خوش رہنا۔ ہم کہتے تو ہیں ہم خوش ہیں پر ہم رہتے نہیں۔ دنیا کی جو فکریں ہیں، دنیا کے جو بوجھ ہیں، دنیا کے کام جو ہیں ہمیں خوش رہنے نہیں دیتے۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت خوش رہیں، لیکن جسم کے دردیں ہمیں خوش نہیں رکھتے۔ ہمارے جسم میں جو دردیں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے جسم میں بدنی کمزوری کیوں آ جاتی ہے؟ اور پھر ہم خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اگر ہمارے باڈی پارٹس میں کسی میں بھی درد ہوگا، وہ کوئی بھی حصہ ہو، سر ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، کمر ہے، کوئی بھی حصے میں اگر درد ہے تو ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ تو جو رہ رہے ہیں ان کو شاباش، کیونکہ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی۔ درد میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا۔ کمزوری میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ ٹائٹل میں نے کیا بتایا؟ ہم نے دنیا کے ہم شکل نہیں بنے، دنیا کے ہم شکل نہ بنے، پر ہم ہر لمحہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی دنیا کے ہم شکل بن رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات، ہم دوسروں کی ججمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو عدالت میں بہت زیادہ جلدی لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، اور جو نیکسٹ پرسن ہے وہ کوئی بھی ہے، بچہ بھی بنا ہے، وہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا بن رہے ہیں؟ دنیا کے ہم شکل۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ گالی کے بدلے کیا دے رہی ہے؟ گالی۔ بدی کے بدلے کیا کر رہی ہے؟ بدی ہی کر رہی ہے۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ حوالہ دیکھ لیتے ہیں، رومیو کا خط اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت۔ میرے ساتھ نکالے سب لوگ، رومیو کا خط اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت۔ بہت سے ایماندار دعا میں یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، پر جب ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ کلام جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ دنیا کے ہم شکل بنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ حالات جیسے بھی ہوں ہم نے فکر نہیں کرنا۔ ہمارے کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہم نے فکر نہیں کرنا۔ یہ کلیہ ایک ایسا کلیہ ہے جس کی وجہ سے ہم خوش رہ سکتے۔ کچھ بھی ہو جائے۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ کلیسیا میں بھی نہیں، رشتہ داروں میں بھی لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے پر ہمارے پاس سورسز نہیں۔ تو میں نے کہا میرے پاس وسائل خدا نے دیے بھی ہوئے، میں پھر اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجوں۔ یہ سرمن میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں گواہی کے طور پر، کیونکہ پہلی جو تعلیم ہے، پہلی جو تربیت ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ گھر سے۔ آپ برانڈ کے اسکول میں بھی بھیج دیں، بگڑے ہوئے بچے آپ کو وہاں پر نظر آئیں۔ جو بہت امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو بڑے اچھے اچھے اسکولز میں بھی بھیج رہے ہیں، پر وہاں سے وہ کیا سیکھ کے آ رہے ہیں؟ وہ کتابوں میں سے وہ گھر بیٹھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن گھر کی تربیت کیا ہے؟ ایک کیتھیڈرل جانے والا بچہ اور اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے۔ سینٹ اینتھنیز میں جانے والے بچے اور بیکن ہاؤس میں جانے والے بچے، یہ سب
लोग जो हैं उनके बच्चों में खाली पढ़ाई, जो बाइबल क्या कह रही है, इल्म जो है वो क्या करता है, गुरूर को पैदा करता है, पर मोहब्बत जो है वो क्या कर रही है, तरक्की की राह बन रही है। तो मैं इन स्कूल्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ स्कूलों पर तवज्जो करने की बजाय अपनी तरबियत पर भी जोर। कई दफ़ा मैंने आप लोग को बताया, बच्चे वो नहीं सीखेंगे जो आप उनको सिखा रहे, जो आप कर रहे हैं उससे बच्चे सीखें। अभी खुदा का खादम जो है वो फिलिपाइन में है, अगर बच्चे हमें फोन पर दुआ करता हुआ देखेंगे तो क्या वो नहीं सीखेंगे? जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास फिजिकली हो तो मैं दुआ करूं। वैसे मैं बात करूं घंटों और दुआ के लिए मैं ना करूं, तो क्या वो देखेंगे कि ये बात तो घंटों घंटे कर रहे हैं, पर क्या दुआ क्यों नहीं कर रहे? सवाल अगर उनके दिल में नहीं भी है, पर कैसे जाएगा उन तक अगर हम दोनों मिलकर दुआ। मैंने खुदा के खादम को कहा, हम वैसे भी तो बात कर रहे हैं, मुझे खुदा का रूह कह रहे हैं हम मिलकर दुआ, और हमने दुआ की, और काम जो एक रुका हुआ था वो दुआ के फौरन बाद वो काम पूरा हो। खुदा के नाम को जलाना, जब खुदा का रूह आपको गाइड करे तो सुने उसकी आवाज, लेकिन अगर तुम उसकी आवाज को सुनोगे तो अपने दिलों को सख्त नहीं करोगे। और दुआ का हमें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ में जो बंदा वीक महसूस कर रहा होता है उसको जोर मिल जाए। अगर ये दुआ जो है ना हमारा एक ऐसा हथियार है, अगर किसी को समझ आ जाए, आप काम करते हुए उठते बैठते आप दुआ में मशगूल, कोई नहीं आपको सुन रहा पर खुदा सुन रहा। आपके दिल की आवाज को कौन सुन रहा है? खुदा सुन रहा। आप किसी को ना बताएं पर खुदा को सुन। कई दफा हम खुदा को नहीं बता रहे होते, आस पास हमने ऐलान किए होते हैं, पर वो बात खुदा को नहीं हम कह रहे होते, तो कैसे सुनी जाए? जिसने ऑर्डर को जारी करना है हम उसको नहीं कह रहे, हम लोगों को कह रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपने सबसे पहले जो भी काम अपनी लाइफ में, जो भी मंसूबा, जो भी विजन है, उसको खुदा को। दुनिया के लोग क्या करते हैं? दुनिया के लोगों से बात करते हैं, और खुदा के लोग किससे बात करते हैं? खुदा से। आमीन। रोमियो का खत उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत, पहली आयत से भी पढ़ लेते हैं। ऐ भाइयों, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद है। क्या खुदा को पसंदीदा है और कौन सी कुर्बानियां हमने करनी? कुर्बानी सबसे पहली आगे उसी जगह पर आगे लिख दिया कि इस जहान के हम शक्ल नाम, ये है जी कुर्बानी। ये कुर्बानी है जो खुदा को क्या है? पसंदीदा। खुदा के नजदीक ये पसंदीदा है कि हम दुनिया के हम शक्ल ना, दुनिया के से काम ना करें। दुनिया के काम क्या है? कोई बताए मुझे, गिनवाए जरा दुनिया के काम क्या है? दुनिया में क्या हो रहा है जो हमने नहीं करना? हाँ, अफरा तफरी मची। और दुनिया के काम क्या है? हाँ जी मास्टर सेल, क्या है दुनिया के काम? दुनिया के काम ने अपने अपने कमा दे विच मसरूफ ने, लेकिन खुदा ने कमा दे विच कोई मसरूफ नहीं है। ठीक है, ये तो दुनिया के काम हो गए। मैंने कहा कि क्या उस काम का कोई नाम तो होगा ना जो दुनिया अपने अपने कामों में मगन है। क्या काम कर रही है? अपने अपने काम जो दुनिया क्या कर रही है? हसद कर रही है। शेखी, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ये क्या है? ये एफसीओ के खत में लिखे हुए हैं दुनिया के काम, और उसके नीचे क्या लिखा है? रूह के। अगर हमारे अंदर मुकाबलेबाजी है, अगर हम बदी का जवाब बदी से ही दे रहे हैं, तो हम दुनिया के हम शक्ल। हम कहते हैं हम दुनिया के हम शक्ल नहीं है, पर क्या है? क्या हमने सबको माफ किया हुआ है? सबको। सब अपनी अपनी जगह पर जरा सोच ले एक मिनट के लिए खुदा के घर में बैठे।
کیا سب کو معاف کیا ہے؟ یعنی معصوم سے کہہ رہا ہے ہاں ہم نے سب کو معاف نہیں کیا، تو ہم کیا ہے پھر؟ میری گارنٹی کہہ رہی ہاں جی ہم نے معاف کیا ہوا، ویری گڈ، لیکن اگر ہم نے سب کو معاف نہیں کیا ہوا تو ہم کیا ہے؟ دنیا کے ہی ہم شکل۔ اور بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے دنیا کے ہم شکل نہیں بنی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی۔ معافی اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم دنیا کے سے ہی کام کریں۔ اچھا روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، حلیمی، پرہیزگاری، صبر، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے روح کے پھل ہیں، لیکن ہم وہ پھلوں کو لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں مقابلہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، اچھا ایک کام اس نے کیا میں اس کو دو کر کے دکھاؤں گا، لیکن ہم اپنے کردار سے بتا نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ ہم خود اس کردار کو لگاتار مینٹین نہیں کر پاتے۔ اگر ہم سے کوئی حسد کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہم کیوں کریں؟ اس کی تو ہڈیوں کو بسیدگی بدبو آنی ہے، اپنی ہڈیوں میں بھی وہ بسیدگی لے آئے۔ حسد کیا ہے؟ ہڈیوں کی بسیدگی، مطلب بدبو، ہڈیوں کی بیماری، اس کی جڑ کیا ہے؟ حسد۔ اور محبت کیا ہے؟ گناہوں کو کیا جس کو ہم معاف نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نے خود بھی کبھی اس لیول پہ جا کے دیکھا ہے کہ ہم خدا کی نظر میں کیا کیا ایسے کام کر رہے ہیں جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ ہم خود تو چاہتے ہیں ہم معاف ہوں، لیکن ہم معاف کرتے نہیں، جلدی جلدی ہم عدالت کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بندہ والا کام نہ کر گا تو شاید اس کی معافی ہو جائے۔ ہمیں حق نہیں، کسی کی بھی عدالت، کسی کو بھی پرکھنا ہمارے لیے خدا نے نہیں، وہ خود روحوں کو پرکھنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے سے ہی کام کریں گے تو ہمارا دعویٰ غلط کہ ہم دنیا جیسے نہیں۔ ابھی لاسٹ سنڈے جو پاسٹر صاحب نے اس سے لاسٹ میسج سنایا کہ ہمارے چرچ میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ اور لوگوں کو کیوں نہیں لاتا۔ آپ یقین کریں جب ہم ایسے آپ لوگ کی طرح چرچ میں بیٹھے ہوتے تھے تو بپتسموں کے سے پہلے ہم بپتسموں کی تیاری کر رہے تھے، ہماری کوشش ہوتی تھی سب سے زیادہ بپتسمے ہم کریں، اور بہت سے لوگوں کا میں نے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں بپتسمہ کروایا، خاص کر اپنے رشتہ داروں کا، بہت سے لوگوں کا، میری پھپھو کی ساری بیٹیوں کا اور ماموں کے بچوں کا۔ ان سے تو ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں؟ کیا آپ کے کہنے پہ کوئی خدا کے گھر پہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہے رابطہ؟ کوئی آپ کی بات سن رہا ہے کہ نہیں سنتا؟ چرچ کے اچھا کسی فنکشن پہ بلائے تھے، اچھا آپ نے اس کا حل نہیں کیا۔ میں آپ سے یہی کہوں گی اگر ہم یہ کام بھی کریں گے نا کہ ہم لوگوں کو خدا کے گھر میں لے آئیں تو بھی ہم خدا کے کی شکل پر ڈھلتے چلے گئے، کیونکہ مسیح نے تو جان ہی دی۔ سوچیں اس بات پر کہ ہم کس کو لے کے آ سکتے ہیں، کوئی ایک روح آ جائے، ایک ہی روح آ جائے کسی بھی طرح، اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی ہے، اس شخص کے ساتھ آپ کو کلام کی زیادہ باتیں کرنی، اس کو اپنے گھر میں بھی بلانا پڑے گا، اس کے گھر میں جانا بھی پڑے گا، محنت تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے جب سٹارٹ کیا خدا کی خوشخبری کو تو میں جاتی ہی اپنے رشتہ داروں کے گھر، اور کیا لے کے جاتی تھی؟ بائبل، جو میں نے سیکھا تھا نا سنڈے تو میں وہی سنا گواہی کہ آج ہم نے یہ کلام سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم سنڈے کو سن تو لیتے ہیں پر اس کو بھول جاتے ہیں،
और लोगों को बता नहीं पाते। रात को मुझे अनिचिया कहती है आज हम नानों घर चले जाएं। ये मैं आपको गवाही के तौर पर बताने लगी, जहाँ पर मैंने अपने बच्चों की बाउंड्रीज लगाई। हालांकि घर किसका है, नानों का ही घर है, जाना कोई मुश्किल तो नहीं है, नामुमकिन काम तो नहीं है इसमें मुझे। कोई ऐसा काम तो नहीं कहा जो पॉसिबल ही नहीं है, बताएं। है इम्पॉसिबल है, मुमकिन है ना ये। और मैंने उसको क्या कहा, नहीं अभी नहीं जा सकते। कहती फिर महीने बाद जा सकते हैं। मैं क्या नहीं, मैं क्या 6 मंथ के बाद जा सकते हैं, 6 महीने के बाद, पर वो भी नानों को मिलने नहीं जा सकते। हम जो कलाम हमने सीखा होगा ना वो सुनाने जा सकते। ठीक है। और शाजिया और आस्था इस बात की गवाह है कि मेरी प्योरिटी क्या लोग होते हैं, ईमानदार और मेरा अपना कराना, बच्चों पर मेरा फोकस होता है, बिजनेस पर मेरा फोकस होता है। किसी भी बंदे की कॉल आ जाए उसको रिस्पॉन्स देना मेरा जो है वो लेट हो सकता है पर रिस्पॉन्स होता है। ये है मेरी प्योरिटी। ये प्योरिटी नहीं है कि मैं बस रिश्तेदारों से इधर उधर की बातें करती हूँ। वो करते होंगे तो करते रहें, मैं उनके जैसे नहीं बन सकती। आज हम यही अखबार में पढ़ेंगे जब खुदा ने शरीयत में बताया कि अगर तुम अपने रिश्तेदारों की तरह के ही काम करोगे तो दुनिया के हम शक्ल हो। आज जब हम कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा ये करते थे कि कुत्तों की सी प्रस्तिश, तो पहले वो आम था। हम उसमें से ही निकल के यीशु मसीह को पहचानने के लायक ठहरे हैं। सभी लोग पहले ऐसे थे, हमारे बाप दादा नहीं, सबके ही बाप दादा ऐसे ही थे, बुत परस्त थे। उनको पता नहीं था कि क्या करना है। फादर जी आ जाते थे, बाबू जी आ जाते थे और वो बस दुआ करते। लेकिन बाइबल का नॉलेज और मसीह की जो ठीक तालीम है उसके बारे में नहीं पता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसकी तरह ही चलते रहे, उन तौर तरीकों पर ही चलते रहे। ठीक है वो तरीके, बुत परस्ती ठीक है, उससे क्या हुआ है, उससे नस्ल दर नस्ल सजा जो है वो ट्रांसफर हो। अभी तक हमारी जनरेशन्स में उन बुत परस्तियों का क्या है, अमल दखल है। किस सूरत में, ज़नाकारी की सूरत में, लालच की सूरत में। ये मरूसी गुनाह है जो खानदानों में से नहीं जा रहा। हसद भी कहीं ना कहीं मरूसी समझ सकते हैं। मुकाबला ये क्या है, बाप दादा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम उन जैसे काम करोगे तो जिस तरह मैंने उन्हें तरक किया था वैसे ही तुम्हें भी कर। निकाले मेरे साथ अहबार 18 बाब, अहबार की किताब और 18 बाब। एलिया को कंट्रोल करें, बैठे। अहबार की किताब 18 बाब और उसकी 3 आयत। ये हैं जी वो तौर तरीके जिनमें से हमने निकलना है। और अगर हम इन्हीं पर चलते रहेंगे तो हम ये दावा करना छोड़ दें कि हम दुनिया के हम शक्ल नहीं। अहबार 18 बाब और उसकी 3 आयत। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करो। क्या कहा है जी, जो मुल्क मिस्र में काम हो रहे थे वो तुम ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना कर। अगली जहां जगह पर खुदा लेके जा रहा है मुल्क कनान में, वहां के काम भी ठीक नहीं थे, लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि वहां जैसे काम भी ना कर और ना उनकी रस्मों पर चल। हालेलुया। लेकिन आज तक हम उन रस्मों को निकाल नहीं पा रहे। मैं आपको बता सकती हूँ साफ साफ, आप कहेंगे हाँ हम उन रस्मों पर चल रहे हैं। कैसे? शादी ब्याहों में हम हिंदुओं की रस्मों पर चलते हैं।
क्या नहीं चल रहे? चल रहे। ये तेल मेहंदियां मुझे बता दे कहाँ पर है? ये किनकी? मुल्क कनान के और उन मिस्र में से जहाँ से खुदा हमें निकाल कर ले आया। शाबाश उन ईमानदारों को जिन्होंने ये करना छोड़ा, उन्होंने उस कर्ज को, उस लानत को छोड़ दिया। उससे क्या होता है? उस शादी में ही हम अबलीस को दावत देकर उस खानदान का सत्यानाश, जो भी शुरू भी नहीं हुआ, और उसका तबाह हाल कर छोड़। मत करो ऐसे, उन रस्मों को छोड़ो। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों ने तो उन रस्मों को छोड़ा हुआ है, तो फिर क्यों जिंदगी में जो है वो परेशानी? उन जोड़ों की जिंदगी में, उन शादीशुदा खानदानों की जिंदगी में जिन्होंने इन रस्मों को नहीं अपनाया, बावजूद इसके उनकी जिंदगी में क्या है? मुश्किलात। उन मुश्किलात का हल, उन मुश्किलात का हल ये है कि खुदा से पूछें कि खुदावन बता हमें क्या करें। अच्छा, हमारे पास खिदमत है और हम करें ना, तो क्या ये खुदा के नजदीक पसंद है? पसंदीदा? कौन कौन फोन पे कलाम सुनाता है? चलो जा नहीं सकता फोन पर, ये बाना भी खत्म कर देते। वेरी वेरी, हम नहीं जा सकते पर हम कॉल पर कलाम को सुन, कलाम के बारे में बात कर सकते। अब करने को तो 5 दिनों में मेरे पास, सबके पास बहुत सी बातें, पर हर रोज कलाम शेयर हो रहा है। मैं हर रोज एक क्वेश्चन रख रही होती है। अच्छा, ये है पलूस रसूल ने ये कहा है। अब एक सवाल पे हमारी तहकीक चल रही है, वो ये कि पलूस कहता है कि शुक्र है मैंने तुम्हें बपतिस्मा नहीं दिया, मैंने कलाम से, कलाम की हिकमत से खुदा का काम किया। अब इस पे क्वेश्चन रेज हो गया, उस पे हमारा जो है वो चल रही है। इसको हम सीखेंगे आगे जाके कि बपतिस्मा क्या अलग खिदमत है। पलूस जैसा खादम कह रहा है कि शुक्र है मैंने तुम्हें बपतिस्मा नहीं दिया। अच्छा, उसका जवाब आगे ये दे रहा है इसलिए कि शायद तुम ये ना कहो कि मैंने पलूस के नाम का बपतिस्मा लिया। ये एक एंगल उसने वहां पर बता दिया। तो भी मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये खिदमत अलग खिदमत है? खिदमतों में से ये कोई खास खिदमत है कि बपतिस्मा ही एक खादम दे? ये हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके इसलिए समझा रही हूँ कि कॉल पर हम बात कलाम की क्यों नहीं कर पाते, हमें और बातें करने का क्यों इतना टेस्ट आ रहा है, जिसमें नंबर 1 ऐप चाहिए। मीटिंग के फौरन बाद उसने ये कहा होता तो सही था, उसने ये किया होता तो सही। भाई वो उसने करना, आपका क्या इसमें था? आप खुदा से कहें खुदावन मुझे अपने भेद से, मुझ पर और मुकाशमों को खोल, मुझ पर और अपने रूह के फलों को नासिल। मुझे गुस्सा बहुत आता है, आप खुदा से कहे खुदा मुझे गुस्सा बहुत आता है। जिस्मानी फैक्टर ये आप में खून की कमी है, रूहानी फैक्टर ये है कि आपकी दुआ में कमी। ठीक है, अब जिस्मानी फैक्टर में अगर खून की कमी है तो रूहानी फैक्टर में यीशु के खून की कमी है। दोनों ही साड़ों पे खून की कमी। उधर क्या है? लहू की कमी। अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं किया, खाली ग्लूकोज पे चल रहे। ड्रिप होती है ना, खाली पानी तसल्ली देगा, हेल्थ वर्कर बैठे हम उस पे चल रहे हैं, बड़े खुश हो गए। और नाल ही नहीं होता और ड्रिप का बनोला भी नहीं लाना, मैं आज ड्रिप लगा फौरन स्टेटस पे ये भी लगाए हाँ कि आज मैंने यस्सु के लहू को जो है मांगकर किसी की रूह बचाई। ये क्यों नहीं लगा? ये फौरन लगा देते आज अब ड्रिप लगते हैं। तो ये क्या है? ये क्या दुनिया की हम शक्ल नहीं है?
पूरी पूरी हम दुनिया जैसी जिंदगी गुजारते हुए क्या कर रहे हैं कि हम दुनिया के हम शक्ल नहीं। मुझे सख्त एलर्जी है उन लोगों पर जो किसी की अदालत करते हैं। अदालत क्या है? सजा कि ये शख्स ये वाला काम ना करता तो शायद इसकी बचत हो, ये हमने उसकी अदालत की। मत करो। जिस पैमाना से आप किसी को नापेंगे उसी से खुद क्या किसी के लिए बड़ा नाप हो तना हो तो खुद ही उसमें गिर जाए। बचाने की सिर्फ कोशिश करें और बर्दाश्त करें। इलाही सबर को दौलत मांगे, सबर की दौलत मांगे, रहम की दौलत मांगे, इल्म की दौलत मांगे, हिकमत की दौलत मांगे। ये वाली दौलत हम क्यों नहीं मांगते? आसमानी खजानों की दौलत, लेकिन हम क्या कहते हैं? डॉलर की दौलत, पौंड की, यूरो की दौलत आ जाए हमारे पास कर नहीं आए। जब तक हम खुदा के सुपुर्द अपने आप को नहीं करें। आजकल हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, हम तो अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा नहीं करते थे जिस तरह आप लोग करते हैं। हम तो अपने बहन भाइयों के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से रहते थे। आजकल के बच्चे थोड़े ज्यादा ही फास्ट है, आपस में जो है उनकी उस तरह से जो है वो फेलोशिप नहीं है या मोहब्बत नहीं है जिस तरह हमारे अपने बहन भाइयों के साथ होती है। आजकल तो इतने क्यों बैठा है, तो मेरी यह क्या चीज पड़ी, ये क्यों किया, छोटी छोटी बात। हालांकि वो प्यार आज भी है बच्चों में, आपस में बहन भाइयों में प्यार, पर मुकाबला ज्यादा। तो वो कहाँ से आया? वो हमने से ही आया, हमारे अंदर से, पेरेंट्स से ही ट्रांसफर हुआ है। हम ना चाहते हुए हम चाहते नहीं, हम अपने बच्चों को ये नमूना दें, पर जो हमारी पुरानी इंसानियत है ना, वो भी हमारे अंदर है। उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर निकल जाएगी अगर आप कोशिश करें, निकल जाएगी बड़ी ही बर्दाश्त से। क्या लिखा है? ऐ औलाद वालों, अपने बच्चों को कलाम से नसीहत दे देकर उनको सिखाओ। तो कितनी दफा हमने कलाम से सिखाया? कितनी दफा? मैं हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि यीशु मसीह ने जान दे दिया तो आप लोग चीजें नहीं दे सकते, खत्म होने वाली चीजें क्यों नहीं दे सकते जो कि देनी जरूर है। एक और हवाला देते हैं, इस्तिस्ना 12 बाब और उसकी 30 आयत। ये भी ऐसे ही कहा जो खुदा को पसंद नहीं। इस्तिस्ना 12 बाब और उसकी 30 आयत। 29 भी पढ़ लेते। जब खुदावन तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए तो तू खबरदार क्या रहना, उनकी रस्मों को ना भूलना। वो क्या करते थे? वो बाल की भुट्टों की प्रस्तिश करते। आज हम प्रस्तिश किसकी कर रहे हैं? लिखा है जो लालच है ना, वो बुत प्रस्ती के। अगर हम किसी चीज का किसी भी तरीके से लालच कर रहे हैं तो आज भी हम क्या कर रहे हैं? बुत परस्ती कर रहे हैं। और बुत परस्ती लिखा है एजबल, ये स्पिरिट किसकी है? एजबल, लालच की। और ये बुत परस्ती के बराबर है। तो एक मिनट के लिए भला मुझे बताएं कि
ہم دنیا کے ہم شکل ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ مت جھوٹ بولو، ہیں، پر ہم نے رہنا ہے، ہم نے اپنی عقلوں کو نیا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو اور عقل نہیں ہونے کی وجہ سے اپنی صورت بدلنی ہے، ہم نے اپنی صورت، تبھی تو ہم مسیح کو دکھا سکیں گے۔ اگر ہماری صورت ویسے ہم بڑا تیار ہوئے ہو اور اندر سے دل ہمارا نہیں، حرکتیں ہماری وہی ہیں، تو ہمارا یہ تیار ہونا دیکھا ہے۔ خدا کو پتہ ہے اور ہمیں بھی ایک دوسرے کا پتہ ہے، اس لیے پیور ہارٹ ہو جائے، انڈیوائیڈڈ ہارٹ بن جائے، دو دلیں نہیں بنتی۔ داؤد کی طرح کیا کہنا ہے، خداوند تو ایک بار فرما اور میں کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، خدا کئی دفعہ فرما رہا ہوتا اور ہم ایک بار بھی نہیں سنتے۔ داؤد کیا کہتا ہے، خداوند تو ایک بار فرما تو میں 2 بار سنوں۔ 2 بار سننے کا مطلب بڑی ہی احتیاط سے، بڑی ہی گہرائی سے سنے گا۔ لیکن ہم پریشان ہونا، ہم نے ٹھیکہ کیا لے رکھا کہ ہم نے پریشان ہی رہنا، ہم نے اس پریشانی کو نہیں چھوڑنا، ہم نے فکر کو نہیں چھوڑنا۔ تو فکر کر کے ہم کیا کریں، اپنی ہی جان کو نقصان۔ خدا تو نہیں چاہتا کہ ہم دکھی ہیں، وہ ہمیں بیماری میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ ہم پر بیماری کو لے کر آتا۔ ہم اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن نلائق حرکتوں کے حوالہ کو کر دیتا ہے جو خدا کا پسند ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، کچھ ہسبینڈ وائف ایسے ایک دوسرے کو کسی بھی بات سے روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، پر دنیا میں اس کو بڑا اچھا سمجھاتا ہے۔ نہ ہسبینڈ پوچھتا ہے وائف سے، نہ وائف پوچھتی ہے ہسبینڈ سے، کچھ بھی اگر ان کو آپس میں کسی چیز سے کوئی پریشانی ہے تو ان کو آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے، اور ڈسکس وہی کرے گا جو ٹھیک چلنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جو ٹھیک نہیں نہ چلنا چاہتا وہ کہے گا جو مرضی کرے میری کرے، ہندی سے بیوی بھی کہے گی جو مرضی کرے۔ تو یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہم اس روح کو بچا نہیں رہے جو دنیا کی ہم شکل۔ اچھا چلو آپ نہیں پوچھ سکتے، بہت سی بیویاں کہتی ہیں جی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم کیسے پوچھیں باجی جو جھگڑا کر دیتا ہے؟ تو خدا سے تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، نہ تو ہم خدا کو کہتے ہیں نہ خود پوچھتے، تو کیسے ہوگا؟ دونوں ہی طریقوں سے ہم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے۔ آگے جی یسایہ 55 باب اور اس کی 8 سے 9 آیت، یہ ہم نے آیت بڑی دفعہ سنی ہے اور یہ مجھے بڑی پسند آئی۔ یسایہ 55 باب 55 ورس 8 to 9، خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور تمہاری راہیں میری راہیں۔ اچھا کیوں یہ خدا کہہ رہا ہے؟ خدا کی راہ تو نہیں ہے کہ غرور کرے یا بلند نظر ہو، گھمنڈی ہو، یہ خدا کی راہ ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے جو تمہاری راہیں ہیں وہ میری راہیں، جو تمہارے خیالات ہیں وہ میرے خیالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے خیال کیا ہے؟ پریشان رہنا، حسد کر کے بدعت کیا ہے؟ بدعت غلط تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک تعلیم نہیں ہوتی۔ بائبل میں لکھا ہے بدعتوں کا ہونا ضرور ہے تاکہ ٹھیک تعلیم کو سیکھ سکیں۔ یہ ضروری ہے، پر یہ نہیں ہے کہ اس میں ہی ہم نے رہنا ہے تو ضروری، پر اس میں سے ہم نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا۔ آگے ہے کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے۔ آمین۔ زبور پہلا جو ہے اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر، کیا ہے جی وہ؟ جس کو خدا کہہ رہا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ پر کھڑا۔
और ठट्ठा बाजों की मजलिस में इस मजलिस को इग्नोर करना बहुत मुश्किल। हाथ पे हाथ मार कर ठट्ठाबाजी हो रही है और उस मजलिस में से निकलना बड़ा बड़ी किचन जाओ तुसी भी चाहते हो इधर आओ तुसी किधर जा रहे हो आसानी से ये है खतरनाक सिचुएशन जो हम आसानी से आज भी मेरे चंद अजीज ऐसे हैं बेटे हैं बच्चे हैं जो मैं इस एक्ट को गलत नहीं कह रही हूँ कि आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती है कि हाथ मिला लेते हैं मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ बट जब हम खुदा के लिए अलग हो जाते हैं तो हम इस चीज़ से बाहर हो सकते हैं पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा पैटर्न चढ़ा होता है उस चीज़ पर कि इसमें से निकलना अच्छा आप नहीं करना चाह रहे क्या पर नेक्स्ट पर्सन खुद जो है वो आपको दावत देगा पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ उसके मसला पर खड़ा होकर खुदा ने इस पर मुझे मैं कहती हूँ चाहे आप बड़े भी हो तो मैं खुदा की खादमा होने के नाते आपको बरकत आपको मैं प्यार तक दे सकूँ पर मैं आपसे हाथ तो क्या इससे एक्ट गया इससे क्या एक रवैये के जरिए से किसका मैसेज गलत नहीं है ये पर हमने थोड़ा सा पैटर्न जो है वो दुनिया के पैटर्न से अलग तो ही हम जाने जाएंगे कि हम उसके फॉलोअर्स हैं हम उसके शागिर्द हैं हम उसके डिसाइपल हैं हम दुनिया के से लोग आमीन तो हमें पुराने तौर तरीकों को ये है वो पुराना सिस्टराशी ये वो पुराना तरीका है जो हम छोड़ नहीं पाते हम हाथ पे हाथ मार रहे होते ठट्ठाबाजी का एक्ट कर रहे होते ये ठट्ठाबाजी का एक्ट जो कि हमने नहीं कर और बड़ी जल्दी ये इतना टेस्टफुल होता है ना पसंदीदा दम भर की शरारत है वो हमारे जामों को गंदगी की तरफ प्यार से सीखा जरूरी नहीं है कि आपने ऑर्डर कर आप कहे पहली चीजें और थी पर अब चीजें और कह सकते हैं ये तो मुश्किल सिंपल जुमला है पहले की तौर तरीके तब हम मसीह को जानते थे पर समझते जानते तो हम पैदा ही मसीही खानदानों में हुए ये कैसे हो सकता है कि मसीह को ना जाने पर खाली जानना नहीं है मसीह को समझ रहे तब हम दुनिया की शक्ल को अपने ऊपर से उतार तब हम खुदा की सब राहों में जैसे वो सादिक है हम भी सादिक हो जाए तब हम खुदा जैसे अपने सब कामों में रहीम है हम भी रहीम तब ही हम उन संगीन दिलों को जो दुनिया के हाथों परेशान है वो थोड़ा सा समझेंगे हाँ वक्ती तौर पर उन्हें इंसल्ट भी फील होगी कि जी ये इसने तुम्हारी इंसल्ट कर दी है लेकिन उसको सिखाना भी तो है कुछ लोग सही तरीके से नहीं ना सीखते इंसल्ट करा के सीखते तो कोई मसला नहीं आपने सिखाना ही है जरूरी नहीं कि उनको एक्शन इस तरह का थप्पड़ मार के नहीं ये नहीं मैं कह रही कि झगड़ा करे लेकिन आपके एक्शन दुनिया के एक्शन से अलग आज हमने ये सीखा कि हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं और बदी के बदले बदी बर्दाश्त और उन लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दे जो आपको परेशान करते हैं ये मैं हर संडे ही कहती हूँ और ये मेरा लोगों से समझ ले दरख्वास्त दिया कि उन लोगों के लिए दुआ तभी हम अपनी पहली सी मोहब्बत पे पहले जब मसीह में चलना शुरू करते हैं ना बड़े जोर से तब हमें गुस्सा ही नहीं आ रहा होता तब हमारा गुस्सा ना एकदम से खत्म हो जाता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पुरानी इंसानियत हम पर हमले करती रहती है और उन हमलों को हमने क्या करना है ओवर करना है गाली पाना है उसको
جو غالب آئے گا اس کو میں اپنے ساتھ تخت پر دوں گا، جو غالب آئے گا اس کو میں نیا نام دوں گا، جو غالب آئے گا اس کو میں اس درخت میں سے، جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کا تاج تو ہم لینا چاہتے ہیں، خوش بھی ہم ہونا چاہتے ہیں، نیا نام بھی ہم لینا چاہتے ہیں، ہاتھوں پر اپنی صورت کو بھی کھدوانا چاہتے ہیں، اپنی مکانوں میں بھی رہنا چاہتے ہیں، یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، پر اس کے ذریعے اس کو لینے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ان 24 بزرگوں نے جو اپنا چہرہ بھی کور نہیں کرتے، خدا کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ کام ایسے کیے۔ آج ہم کتنے گھنٹے خدا کو ٹائم دیتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ صبح سے شام تک آپ الگ ہو کے بیٹھیں گے، آپ کے ایکشن بتائیں گے کہ آپ نے خدا کو کس جگہ پر رکھا۔ معافی کا درجہ، معافی کی جو حصہ ہے، پڑاؤ ہے، ہم اس میں کہاں تک پہنچے؟ بہت مشکل ہے ناپسندیدہ لوگوں کو معاف کرنا، پر کریں گے تو نیا نام آج یسوع کے پاس بیٹھنے کا فضل، شفایت کیا کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے شفایت کیا، بچ جائیں گے۔ رات کو مجھے پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے چاند کے حوالے سے، کتنی دیر سے آپ چاند کو کہہ رہے ہو یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ نہیں سن رہا، لیکن پھر بھی آپ اسے کہتے ہی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں نے کہہ رہا، کل رات تو میں ایک بہن کو ٹائپ کے حوالے سے سکھا رہی ہوں، میں نے کہا میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ 10واں حصہ آپ کا نہیں ہے، اگر آپ پریشانیوں میں سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ 10واں حصہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں سنو گے تو میں پھر بھی کہتی رہوں گی، کیونکہ مجھے مسیح کی طرف سے یہ انسٹرکشن ملی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو کہتی ہوں جان دینے تک سکھا سکتے ہیں کسی کو نہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے اتنی دیر سے اس کو سکھا رہے ہیں کہ سن ہی نہیں رہا، لیکن ہم نے سکھاتے رہنا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ آئے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور کلام کے لیے دعا کریں گے۔ چندہ سے میں درخواست کروں گی کہ وہ آئیں اور کلام کی شکر گزاری کریں، سب اپنی اپنی